أبناي لما عند تاريخنا سمو ناي هاجر متقوعي بزعبا زخونن مأنت بركت مس سبن مس أملاخ انتخاتيعها سعر خايخا زتب حاللون ودي ساق زخونة ياقوب سلام زخبركم تخاتاتلتي لما عند دما بزعواتي أبو 10 نجدات زخونن نبو يساق أتاليلو مرقا زرخبن ياقوب ناي هيو التاريخ كنرئينا قدميو جنا 9.6 اتخونو تخاتاتلتي سبسكرايب كي جبركم اترئي مخانكم يوتيوب ينقرنا سلازي دما زخبركم تخاتاتلتي نفيديونا لايك نشانلنا ون سبسكرايب بمقبار نكتجمروو بتحتنا يتحساسب قدمي نويح زمن يساق ودي 4 عامت إنها اللوى ربقا اتبهال قرزو يأتي ربقا مخان بمنبارا ودي أبراهام زخونة يساق سلا ربقا ناب اكزيابيهر تسأليا ربقا ون تسأنست دقا ون جنا أب خبدا إنها اللو يبقاسو بمنباروم ربقا سلامنتاي إذا خوينوني كتبل نأكزيابيهر حاتتت اكزيابيهر دما مليسو أب كبدخي زلو قلعو بزو حزبي كونو يوم اتحادا نتخالاي قدمو وكوتسيو عابين نشتيون أقلقالي كونيو بلا ربقا اتوالدلو جيزي مس آخلون انهو أمهت أنا كابز نبرو خلت قلعو اتحادا قصو قيح ملوء نفسون بس أقري تستشفنا نبرا سلازي دما سمو إيساو ملوو قاتلو دما اتخالاي تولدا كاب مهتن كوتستلو ناي حاو اقري حيزو بموتو سمو ياقوب تبهالا يساق دقو كولدو كلو ودي 3 عامت نبرا دقو ونعبيو إيساو نفع حدا نايخونا ياقوب قنا كابدو كانو زي وطن سوق زبلن نبرا يساق كاب حدن زمت سغا يفتو سلز نبرا نودو إيساو أبليصو يفوتيو نبرا ربقا جن ني ياقوب تفوتو نبرت حدا معلتون ياقوب صبحي إنا سرحنها اللوا إيساو أبرخاو علو تأميو يمتسأ نياقوب ون إنهو تأمي إيمو كابز صبحي أبلعني يبلو ياقوب ون نكبلعكاس فلما بخرنت خاشت اللي يبلو إيساو مليسو بتأميت نمومات تقاربة إنها اللخص بخرنتي انتاي تأمني بلا ياقوب قتلو نكأمنكاس محل اللي بلو إيساو ون نياقوب محللو بخرنتو ون نياقوب بتصبحي غيرلو ياقوب ون ناي إيساو بخرنت تقبلو تصبحي هابو يساق أريقو أعينتو مرأي أبز أبيو ساعات نودو إيساو تصويعو كم زبلو أو ودي إنهو أنا أريقا إيا معز كم زموتون أي فلتن سلازي تلعل مسارحتات هادنخا تعتيخاون هادينخا أمتالي أب أدمي إكزيابير نكمل رأكا زفتو طعم سارحخا أبلعني بلو يساق نإيساو زنقرو كلو تسمع زتأنحت ربقا إيساو زتأززون متتصام مسوطة نودا ياقوب كم زبلتو أبوخا نإيساو أبغد مكزيابير نكمل رأكاس زفتو طعم مقبي عدالو اللي كبلو سميعية أو ودي سمعني زبلكا ونقبر تلعل مو كاب أباقع خلتا برتو عتمو كتم تقلي أنا ون أبوخا زفتو عينة مقبي كدالية قدمي مماتو نكمل رأكا ون حيس خلوتا تبلو ياقوب نديو كم زيبلا حاوي إيساو سبنتو تقاريو أنا جن سبنتي لسلسيو أبوي انت نخأني كم زتالل هو كردايو بدحريو دما أبكن دمرقا مرقم يزبط حني بلا أدوغنا أو ودي ناسخا مرقم نعيخنني زبالكوخا طرح قبر بلتو السون أدو كم زبلتو قبرة
ربقا ون يساق كم زفتو جيرا مقب سرحت أبجزا زغمت أتو ناي عبي ودا إيساو خدان العيلة ننشتي ودا نياقوب البستو ناي ياقوب لسلوس خساد نكيف اللتدما ربقا نايتي مكوت قربت جبرتلو اتي زدالوتو مقبي أتحيزاون نياقوب نابناي يساق دنكان أتوتو ياقوب قريبو او أبوي بلا يساقون اللخو ودي السخا مني خابلا ياقوب قتلو أنا بخر ودخا إيساوية إنه كم تزبل خاني غير اللخو نكتمرق النس هادينا كابزمت أخوه بلع يبل يساقون بخميد قلتف خمتخا يبلو ياقوب ون أملاكخا اغزيابير حقزني يلي ملس يساق او ودي برقز السخا ودي إيساو مخانخا نكفلتس قرب مو كدسسكا بلو ياقوب ون قربه يساق دهسسو كمزون بلا دمصخا ناي ياقوب سونتخا ناي إيساويو بلا ناي ياقوب أعداو كم ناي إيساو تقوار سلزنبرا يساق ياقوب مخانو كفلتو يخالن نياقوب ون بارخو اغزيابير سترفرفة زنابن اخلن يهبخا منقستات يقزو الخا أحواتخا كلهم يسجدوا الخا زرقموخا استرقمو زمرقخا استمرقو يخلو بلو يساق نياقوب مرقو انت تود إيساو كاب هادن يملس زدالو مقبي حزو ناب يساق بمغرب او أبوي نكتمرق أنس هادينا كاب زمتاخوو بلع يبلو يساق ون اسخا مني خا يبلو اسون أنا بخر ودخا إيساوية كم زعزز خانوون فتسي ملخو يبلو أبز ساعات يساق إنا تنكتكت قدمو هادينو زمت الليدا منيو اسخا قد ممتاخا أقرب اللي بلعا زمرق هو برقت السؤيو استبارخ زخون بلو إيساو إذا سمعو أب قدميو أمريرو نبعا نبؤون او أبوي بجاخا نعيون مرقني بلو يساق أول حوخا أتالينني مرقخا وسيدلخا أيو بلو إيساو او أبوي بجاخا زترفخايو مرقات انتهاليو مرقني بلو يساق أول كلو مرقاي نحوخا هيبيو إيا اسخاقن منبريخا كاوو زرحقا كونيو أقلقال حوخاون كتخونيخا وسينخا أبزت العنخالو ساعات قنا شخمخا كابر اسخا كورديو يبلو إيساو بدحرزي ناي أبونا موت سلز قربه ياقوب كاب قبري مستبلسا كقتلو إيا إلو حسبه ربك دما ودا إيساو زحسبو مستنقرا نياقوب تصويعا كم زبلتو حوخا إيساو نكقتلكا معلتي قطر لويو او ودي حزون أنا زبلكا سمعني تلعيلخا أبكاران نابز نبر أكوخا لا باخد حوخا اسكاب زرقاقع أبو تقمد خوينقنا حوخا مسترقاقع من اختكل اخلخا إيا كتمت ونيخا سلمنتايس بحادة جزي نغلتيهم كسن بلتو قاتلاون ربقا نيساق إيساو بزأتون كيت إيوان أنشتي منبار أطلين إيو ياقوبون كاب كيت إيوان كاب زأتو موتي مرت بلتو يساقون نياقوب صويعو زخوانة تخوانة كاب دقي كان آناويان كي تمرعو تلعيلخا أبسمين معراب موسوبوتاميا نابز نبر أبو أديخا باتو إلغد كاب دقي أكو خلابا زخونت حنت وانت مرعو كلو زغل أملاخ يباركخا بزح حزبي إسكاب تخون ولد زرقخا يبزحيو اكزيابير نابرهاب كم زهابو اسخاون بسدات اتنبر اللامدري نكتور سيابخا إلو ناي ربكا حاو زخونة لابا نابز نبرلو موسوبوتاميا نياقوب يسدو ياقوب كاب بيرسابي تلعيلو ناب كاران تقعزة أب من قدي إنها اللوة صعاي سلز عربتوول نكحدر تقدده أبطغو نزرخبو أمني تترئيسو دك أسا
بحلمون يعقوب ጫፋ ሰማይ ዝበጽሕ ኣብ ምድሪ ዝተተኸለት መሳልል ረኣየ ናይ እግዚአብሔር መላእክትውን ብታ መሳልል ክወርዱን ክድይቡን እግዚአብሔር ድማ ኣብታ ጫፍ መሳልል ኮይኑ ናይ ኣቦታትኻ አብርሃምን ይስሐቅን ኣምላኽ ኣነ እግዚአብሔር እየ እቲ ዝሃረስኻሉ መሬት ንዓኻን ንዘርእኻን ክህብ እየ ዘርእኻ ከም ናይ ምድሪ ሓሸዋ ክበዝሕ እዩ ብሰሜንን ደቡብን ብምብራቕን ምዕራብን ክትሰፍሕ ኢኻ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ኩሎም እውን ብሰንክኻን ብሰንኪ ዘርእኻን ክባረኹ እዮም ኣነ ምሳኻ እየ ኣብ እትኸደሉ ኩሉ እውን ክሕልወካ እየ ናብዛ መሬት እዚኣ እውን ክምልሰካ እየ ዝኣትኹልካ ቃል እስካብ ዝፍጽም እውን ኣይክሓድገካን እየ በሎ ያዕቆብ ካብ ህራሱ እንትነቅሕ ብሓቂ ኣብዚ ቦታ እግዚአብሔር ኣሎ እዩ እዚ ቦታ ናይ ሰማይ በሪ እዩ በለ ብጽባሒቱ እውን ያዕቆብ ተተርእስሉ ንዝሓደረ እምኒ ደው ኣቢሉ ኣቐመጦ ኣብ ልዕሊኡ እውን ዘይት ወይራ ኣፍሰሰሉ ነቲ ቦታ እውን ቤቴል ኢሉ ሰየሞ ከምዚ እውን በለ እግዚአብሔር ንዓይ እንተሓለወኒ ዝበልዖን ዝሰትዮን እንተቕረበለይ ናብ ዓደይ ብሰላም እንተመለሰንን እዚ ቦታ ቤት ኣምላኽ ኮን እዩ ካብ እትህበኒ ሃፍቲ ሁሉ እውን ካብ 10 እቲ ሓደ ንኣኻ ክህበካ እየ ያዕቆብ ጉዕዙኡ ቀጸለ ናይ ምብራቕ ሰባት ናብ ዝነብሩሉ ከባቢ እውን በጽሐ ኣብቲ ከባቢ ሓለው ተባጊዕ ንኣባጊዖም ማይ ድሕሪ ምስታዮም እቲ ማይ ዝሓዘ ጉድጓድ እንትገጥምዎ ይርኢ ናቦም ቀሪቡ እውን ካበይ ከም ዝመጹ ይሓቶም ንሶም እውን ካብ ምድሪ ካራን ከም ዝኾኑ ይነግርዎ ያዕቆብ ቀጺሉ ወዲ ባትኤል ዝኾነ ላባኸ ትፈልጥዎ ዶ ትኾኑ ብምባል ይሓቶም ያዕቆብ ምስቶም ሓለውቲ ኣብ ዝዘራረበሉ ሰዓት ራሄል ኣባጊዓ እናኮከበት ትመጽእ ያዕቆብ ጓል ኣኩኡ ላባ ዝኾነትን ናይ ኣዲኡ ርብቃ ጓል ሓው ዝኾነትን ራሄል ምስ ኣባጊዓ እንትርያ ናይቲ ጉድጓድ መግጠሚ እምኒ ይኸፍቶ ናይ ኣኩኡ ኣባጊዕ እውን የስቲ ብድሕሪኡ ያዕቆብ ንርብቃ ሰዓማ ድምፁ ዓው ኣቢሉ እውን ነብዐ ናይ ኣቦኣ ሓፍቲ ናይ ዝኾነት ናይ ርብቃ ወዲ ምዃኑ እውን ንራሄል ነገራ ራሄል እዚ ሰሚዓ ብቕልጡፍ ንስድራኣ ትናገር ኣቦኣ ላባ እዚ ምስ ሰምዐ ንያዕቆብ ክቕበሎ ወፀ ሓቂፉ ምስ ሰዓሞ ናብ ገዝኡ ወሰዶ ያዕቆብ እውን እቲ ዝተፈጠረ ሁሉ ንላባ ውግዖ ላባ ቀጺሉ እስኻ ደኣ ናይ ስጋይ ቁራስ ዘመደይ ኢኻ በሎ ያዕቆብ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ምስ ላባ ምስ ተቐመጠ ላባ ከምዚ በሎ ኣሕዋት ብምዃንና ጥራሕ ብነፃ ክተገልግለኒ ኣይግባእን እሞ ክፍሊትካ ንገረኒ ይብሎ ላባ ክልተ ኣዋልድ ደቂ ዝነበረኦ እንትኾን እታ ዓባይ ልያ እታ ንእሽተይ ድማ ራሄል ይበሃላ ልያ ምልክዕቲ ዋላኳ ተዘይኾነት ራሄል ግን መልክዓ ዝጸብቐት ቁመንኣ ዝተስተኻኸለትን ነበረት ያዕቆብ ንራሄል ምስ ረኣያ ፈቲዋ ብምንባሩ ንላባ እታ ንእሽተይ ጓልኻ ራሄል እንተዳሂብኻንስ 7 ዓመታት ብነፃ ከገልግለካ እየ በሎ ላባ እውን መሊሱ ንኻሊእ ካብ ዝህባስ ንዓኻ ተዝህባ ይሕሸኒ ስለዚ ምሳይ ተቐመጥ በሎ ያዕቆብ እውን ንራሄል ንምርካብ ኢሉ 7 ዓመት ንላባ ኣገልገሎ ያዕቆብ ንራሄል ብጣዕሚ ፈቲዋ ብምንባሩ 7 ዓመት ከም 7 መዓልቲ ኾነሉ ብድሕሪ ዝውን ያዕቆብ ንላባ እንሆ እቲ ውዕልና ብምፍጻሙ ሰበይተይ ኣረክበን እሞ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ንውር ክንገብር ይብሎ ብሰንኪ ዝውን ላባ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ጸዊዑ መርዓ ገበረ ምስ መሸየ ግን ላባ ንጓሉ ልያ ኣምፂኡ ንያዕቆብ ሃቦ ያዕቆብ እውን ሓቢርዋ ደቀሰ ላባ ንጓሉ ልያ ኣገልጋሊት እትኾና ዘለፋ ዝተባሃለት ጓል ኣዳለየ ብጽባሒቱ እውን ያዕቆብ ካብ ድቃሱ እንትልዓል እታ መርዓት ራሄል ዘይኾነትስ ልያ ኮይና ይረኽባ ያዕቆብ ብቕልጡፍ ናብ ላባ ቀሪቡ ስለምንታይሲ ኣታሊልኻኒ ኣነ 7 ዓመት ዝተገዛእኹ
ንራሄል ንምርካብ ዶ ኣይኾነን በሎ። ላባ እውን መሊሱ ኣብ ዓድና ዓባይ ጓል እናሃለወት ንእሽተይ ክትምርዖ ግቡእ ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ንራሄል ክወስድ ኣለኒ ትብል እንትኾንካ ተወሳኺ 7 ዓመት ኣገልግል እሞ እታ ንእሽተይ እውን ክንህበካ በሎ። ያዕቆብ እውን ተስማዕምዐ። ምስ ልያ 7 መዓልቲ ክጸንሕ ምስ ተገበረ ንራሄል ንምርካብ ተወሳኺ 7 ዓመታት ንላባ ኣገልገሎ። እሱ እውን ጓሉ ራሄል ፈቐደሉ። ባላ ዝተባሃለት ጓል እውን ኣገልጋሊት ራሄል ንክትኾን ኣዳለዋ። ያዕቆብ ምስ ራሄል ደቀሰ። ካብ ልያ ብዝበለጸ እውን ንራሄል ፈተዋ። ያዕቆብ ኣብ ዳላባ እናሃለወ 11 ቆልዑ ነበርዎ። ደቂ ያዕቆብ እቶም 6 ካብ ሰበይቱ ልያ፣ እቶም 2 ካብ ኣገልጋሊት ልያ፣ እቶም 2 ካብ ኣገልጋሊት ራሄል ዝወለዶም እንትኾኑ ካብ ሰበይቱ ራሄል ድማ ሓደ ዮሴፍ ዝስሙ ጥራሕ ይወልድ። ድሕርዚ ያዕቆብ ንላባ ከምዚ በሎ፣ ናብ ሃገረይን ናብ ናይ ባዕለይ ዓድን ንክኸድ ኣሰናብተኒ። ፍረፃማይ ዝኾኑ ደቀይን ኣንሽተይ እውን ሒዘ ክኸድ በሎ። ላባ ቀፂሉ ሰናይ ፍቓድኻ እንተዝኾንስ በጃኻ ኣብዚ ምሳይ ተቐመጥ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ብሰንክኻ ባሪኹኒ እዩ እሞ ይግባአኒ እዩ እትብሎ ደሞዝ ንገረኒ ክኸፍለካ በሎ። ያዕቆብ መሊሱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዘገልገሉኻን ጥሪትኻ ብሓለዋይ ከመይ ከም ዝተመቸወምን ባዕልኻ ትፈልጦ ኢኻ። ቅድሚ ምምፀይ ውሕድ ዝነበረ ሃፍትኻ ምስ መጻኹ ተዓጻጺፉ እዩ። ኣብ ዝወዓልኩሉ ስራሕ ሁሉ እግዚአብሔር ባሪኹልኻን ኣብዚሑልኻን እዩ። ልዕሊ እዚ ኣነ ምሳኻ እንተጸኒሐስ ናይ ባዕለይ ገዛኸ ማእስ ከስተኻኽል ይብሎ። ላባ እውን ዝህበካ ደኣ እንታይ እዩ በሎ። ያዕቆብ ግና ምንም ነገር ኣይትሃበኒ፣ ዝሓተካ ጥራሕ እንተሰሚዕኻኒ ኣባጊዕኻ ምሕላወይ ክቕጽል እየ። ካብ ኣባጊዕኻን ኣጣልኻን ጸሊም ነጠብጣብ ዘለወን መሪፀ ንዓይ ደሞዘይ ይኹና በሎ። ተኣማንነተይ ከም እትፈልጦ እዩ። ኮይኑ ግና ካብ ደሞዘይ ጸሊም ነጠብጣብ ዘይብላ ጤል ትኹን በጊዕ እንተረኺብካ ከም ዝሰረቕኹኻ ሕሰብ ይብሎ። ላባ እውን እሺ ብሓሳብኻ ተስማዕሚዕ ኣለኹ ይብል። ብድሕርዚ እውን ያዕቆብ ስለ እተን ነጠብጣብ ዘለወን ኣባጊዕን ኣጣልን ክብል ን6 ዓመታት ንላባ ኣገልገሎ። ብድሕሪኡ እውን ያዕቆብ በዓል ብዙሕ ሃፍቱ ኾነ። ኣባጊዕን ኣጣልን ኣግማልን ኣእዱግን ከምኡውን ኣወዳትን ኣጓላትን ኣገልገልቲ ወነነ። ደቂ ላባ ዝኾኑ ኣወዳት እዚ ምስ ረኣዩ ያዕቆብ ዝሓዞ ሃፍቲ ካብ ኣቦና ዝተረኸበ እዩ፣ ያዕቆብ ሃፍቲ ኣቦና ወሲድዎ እዩ ኢሎም እንተውግዑ ያዕቆብ ይሰምዖም። ላባ ንዕኡ ዘለዎ ኣረኣእያ ካብ ቀደም ዝተቐየረ ምዃኑ እውን ተረድአ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንያዕቆብ ናብ ዓዲ ኣቦታትኻን ሃገርኻን ተመለስ፣ ኣነ ምሳኻ ክኾን እየ በሎ። ስለዚ ድማ ያዕቆብ ንልያን ንራሄልን ጸዊዑ ከም ዝበለን ኣቦኽን ንዓይ ዘለዎ ኣረኣያ ከም ቀደም ከም ዘይኾነ ተረድየ እየ። ኮይኑ ግና ናይ ኣቦታተይ ኣምላኽ ንዓይ ኣይተፈለየንን። ንኣቦኽን ብዘለኒ ዓቕሚ ኩሉ ምግልጋለይ ካባኻትኽን ዝሕባ ኣይኮነን። እሱ ንዓይ ብዙሕ ግዜ ኣታሊሉኒ እዩ። ኮይኑ ግና ኣምላኽ ስለዘይሓደገኒ ተባሪኸ እየ። ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ያዕቆብ በለኒ፣ ኣነ እውን ኣለኹ በልኹ። እሱ እውን ላባ ኣብ ልዕሊኻ ዝፈጸሞ ኩሉ ርየ እዩ እሞ ናይ እምኒ ሓወልቲ ጌርኻ ዘይቲ ናብ ዘፍሰስኻሉ ናይ ቤተልሔም ኣምላኽ ኣነ እየ። እዚ ዓዲ ለቒቕኻ ናብ ዝተወለድኻሉ ከባቢ ንክትኸድ እውን እንሆ ኣዚዘካ ኢልኒ በለን። ልያን ራሄልን እውን ከም ዝበልኦ ካብ ሃፍቲ ኣቦና እንረኽቦ ውርሲ እንታይ እዩ? ኣቦና ሸይጥና እዩ፣ ዝተሸጥናሉ ዋጋ እውን በሊዕዎ እዩ። እግዚአብሔር ካብ ኣቦና ወሲዱ ንዓኻ ዝሃበካ ሃፍቲ ንደቅና እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ከም ዝበለካ ግበር በልኦ። ያዕቆብ እውን ደቁን ኣንሽቱን ናብ ግመል ሰቐለ።
ኣብ ሜሶፖታሚያ ዘፍረዮ ሃፍቲ ብምሉእ ሒዙውን ናብ ሃገሩ ከነኣን ጉዕዞ ጀመረ። ራሄል ኣቦኣ ላባ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ናይ ኣቦኣ ምስሊ ጣዖታት ሰሪቓ ትወፅእ። ያዕቆብ እውን ንኣኩኡ ይኸድ ምህላው ከይነገሮ ይወፅእ። ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኩሉ ሒዙውን ኣብ ኤፍራጥስ ናብ ዝርከብ ገልዓድ ምድሪ ይሸግር። ላባ ያዕቆብ ከም ዝኸደ ምስ ረኣየ ኣዝማዱ ኣኪቡ ይስዕቦ። ኣብ ጎቦ ገልዓድ እውን ይራኸቡ። ላባ እውን ከም ዝበሎ ስለምንታይሲ ኣታሊልኻኒ ደቀይ ከም ምሩኻት ኣጻዲፍኻ ዝወሰድኻየንስ ስለምንታይ እዩ ተትነግረኒ ነርኻ ብደስታን ብኸበሮንዶ ኣይምሰነኹኻን ደቀይን ደቀይን ስዒመ እንተተሰናበትኹስ እንታይ ኣለዎ ኣነ ክጎድአኩም ምኽኣልኹ ነይረ ኮይኑ ግና ሎሚ ለይቲ ናይ ኣቦታትኻ ኣምላኽ ተገሊጹ ንያዕቆብ ከይትጎድኦ ተጠንቀቕ ኢሉኒ ኣነ እውን ስለምኻድኻ ኣይምተቃወምኹን ኮይኑ ግና ናይ ገዛይ ምስሊ ጣዖት ዝሰረቕኻንስ ስለምንታይ እዩ በሎ። ያዕቆብ እውን መሊሱ ናተይ ኣንሽቲ ዝኾና ደቅኻ ብሓይሊ ክተቐርየኒኻ ኢለ ስለ ዝፈራሕኩ እየ ኮይኑ ግና ካብ ማእኸልና ምስሊ ጣዖታትኻ ሒዙ ዝተረኸበ እንታለየ ይሙት ናትኻ ዝኾነ ነገር ኣባይን ኣብ ስድራይን እንታለወስ ፈትሽኻ ውሰድ ይብሎ። ያዕቆብ እዚ እንትብል ራሄል እቲ ምስሊ ጣዖት ከም ዝሰረቐት ኣይፈለጠን ነይሩ። ላባ እውን ናብ ድኳን ልያን ናብ ድኳን እተን ክልተ ኣገልገልትን ኣተወ። ምንም ክረክብ ግን ኣይከኣለን። ቀፂሉ ናብ ድኳን ራሄል ኣምረሐ። ራሄል እቲ ምስሊ ጣዖት ኣብ ትሕቲ ኮርቻ ግመላ ሓቢኣ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠትሉ። ላባ ኣብ ድኳና ኣትዩ ምንም ክረክብ ኣይከኣለን። ራሄል እውን ነቦኣ ኣብ ቅድሚኻ መጽኤ ደው ብዘይ ምባለይ ኣይትሓዘለይ ጎይታይ ናይ ኣደታተይ ስለ ዝመፀኒ እዩ በለቶ። እሱ ግን ብዙሕ ፈተሸ፣ ምስሊ ጣዖት ግን ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሰዓት ያዕቆብ ተቆጠዐ። ንላባ እውን ከም ዝበሎ እስቲ ንገረኒ ክንድዚ ዝኣክል እተሳድደንስ ሓጢኣተይ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ኣቕሓይ ኩሉ በርቢርካ ዝረኸብካዮ ናትኻ ነገር ግን እንታይ እዩ? 20 ዓመታት ምሳኻ ተቐሚጠ እየ። ኣብዚ ኩሉ ዓመት ግን ሓንቲ በጊዕ እኳ ኣይበላዕኩልኻን። ኣራዊት ዝወሰዶ እኳ ከይቐረየ ባዕለይ ይትክእ ነበርኩ እምበር ተረፍ ኢለ ዘምጻኽዎ ኣይነበረን። ምሳኻ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ቀትሪ ብሃሩር ለይቲ ብቁሩር ተሳቒየ እየ። 14 ዓመት ስለ ክልተ ደቅኻ 6 ዓመት ስለ ጥሪትኻ ኣገልግለካ እየ። እዚ ከምኡ እናሃለወ እውን ደሞዘይ እናለዋወጥኻ ኣታሊልካኒ ኮይኑ ግና ምብዳለይ ዝረኣየ ናይ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣምላኽ ንዓኻ ብለይቲ ተገሊጹ ገሲጽካ በሎ። ላባ እውን ያዕቆብ ኣንሽትኻ ናይ ባዕለይ ደቂ እየን ዝወለድኦም እውን እንተኾኑ ደቂ እዮም። ኣብ ልዕሊኹም ክገብሮ ዝኽእልስ እንታይ እዩ? በል ሕዚ ኣብ ማእኸልና ኪዳን ንፈጽም በሎ። ያዕቆብ እውን እብኒ ኣቐሪቡ ሓወልቲ ሰርሐ። ንኣዝማዱ እውን ኣእማን ንክእክቡ ነገሮም። ኣብ ጥቓ እቲ ኣእማን እውን ምግቢ በልዑ። ላባ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ተዓዛቢ ይኹን ንደቀይ እንተትብድለን ወይ እውን ኣብ ልዕሊኤን ካልኦት እንተተእቱ ማንም ምሳና ተዘይሃለየ እውን እግዚኣብሔር ኣባይን ኣባኻን ምስክር ምዃኑ ኣይትረስዕ ይብሎ። ብጽባሒቱ እውን ላባ ደቁን ደቁን ስዒሙ ናብ ዓዱ ተመለሰ። ያዕቆብ እውን ጉዕዝኡ ቀጸለ። ያዕቆብ ኣብ ምድሪ ኤዶም ሴሄር ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ናብ ዝርከብ ሓዉ ኤሳው ልኡኻት ለኣኸ። ከምዚ እውን በሎም ናብ ጎይታይ ኤሳው ቀሪብኩም ኣገልጋሊኻ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ በልዎ ምስ ላባ እስካብ ሕዚ ተቐሚጠ ነይረ። ኣባጊዕን ኣጣልን ኣግማልን ኣእዱግን ከምኡውን ኣወዳትን ኣጓላትን ኣገልገልቲ ኣለውኒ። ሕዚ ግና እዚ መልእኽቲ ናብ ጎይታይ ምልኣኸይ ሰናይ ፍቓድኻ ንክፈልጥ እየ ኢሉ ለኣኾም። እቶም ልኡኻት እውን ተመሊሶም ናብ ሓውኻ ናብ ኤሳው ኸይድና ነርና እሱ እውን ንክቕበለካ ይመጽእ ኣሎ 400 ሰባት እውን ሓቢሮሞ ኣለዉ ይብልዎ። ያዕቆብ እውን ብፍርሕን ጭንቀትን ተዋሒጡ ምስኡን ዝነበሩ ሰባት ኣብ ክልተ ኸፈሎም።
ምናልባት ኤሳው ኣብ ሓዲኡ ሓደጋ እንተብፂሑ እቲ ሓደ ከምልጥ ይኽእል እዩ ብዝብል ንብረቱ ኩሉ ኣብ ክልተ ከፈልኦ። ያዕቆብ ከምዚ ብምባል ጸለየ። ኦ ኣምላኽ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ዝኾንካ እግዚአብሔር ናብ ትውልዲ ዓድኻ ተመለስ፣ ኣነ እውን ሰናይ ክገብረልካ እየ ኢልኻኒ። ኣነ ባርያኻ ንዝሃብካኒ በረከታት ብቑዕ ኣይኮንኩን። ዮርዳኖስ ክሻገር ከለኹ ኣብ ኢደይ ካብ ዝሓዝኽዋ በትሪ ወፃኢ ምንም ኣይነበረንን። ሕዚ ግን ክልተ ሰራዊት ኮይነ እየ። ኦ ኣምላኸይ ሓወይ ኤሳው ንዓይን ንዘን ኣደታትን ምስ ደቀን ከየጥፍአና ፈሪሐ እየ። እስኻ ባዕልኻ ዘርእኻ ቁፀር ከም ዘይኽእል ሓሸዋ ክበዝሕ እዩ ኢልኻኒ ኢኻ ብምባል ጸለየ። ኣብታ ለይቲ ሳውን ያዕቆብ ንሓዉ ኤሳው ኢድ መንስእ መረጸ። ንቶም ዝመረጾም ብዙሓት ከፍቲ ዝጓስዩ ሰባት እውን ኣዳለወ። ከምዚ እውን በሎም፣ እዞም ከፍቲ እናጓስኹም ቀቅድመይ ይኽዱ። ኤሳው ረኺቡ እዞም ኩላይ ከፍቲ ናይ መን እዮም እንተይልኩም? ናይ ኣገልጋሊኻ ያዕቆብ እዮም። ኣገልጋሊኻ ያዕቆብ ንጎይትኡ ኢድ መንስእ እዩ ሰዲድዎም፣ እሱ እውን ብድሕሪት ይመጽእ ኣሎ እዩ በልዎ በሎም። ያዕቆብ ከምኡ ዝገበረ ኤሳው ቅድመይ ውህብተይ እንተበፂሕዎ ምናልባት ልቡ ራህሪሁ ብሰላም ክቅበለኒ ይኾን እዩ ብዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ። እቲ ኢድ መንስኢ ምስ ለኣኸ ድማ ብጽባሒቱ ንክልቲአን ኣንሽቱን ኣገልገልቱን ከምኡውን ምስ 11 ደቁ ኣቑሑ እውን ጽዒኑ ባሕሪ ኣሻጊሩ ይሰዶም። እሱ ግና ንበይኑ ኣብኡ ይሓድር። ኣብታ ለይትሳ እውን ንያዕቆብ ሓደ ሰብ ክበኣሶ ይሓድር። ያዕቆብ ከይተሸነፈ እውን ይወግሕ። እሱ እውን ንያዕቆብ እምበኣር ይወግሕ ስለ ዘሎ ልቓቐኒ ክኸድ ይብሎ። ያዕቆብ ግና እንተዘይ ባሪክኻንስ ኣይክለቀካን እየ ይብሎ። እሱ እውን ስምኻ መን እዩ ይብሎ። ያዕቆብ ያዕቆብ ኢሉ ይምልስ። እሱ እውን ቀጺሉ ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ሰባትን ተጋጢምካ ስዒርካ ኢኻ እሞ ድሕሪ ሕዝስ ስምኻ እስራኤል እምበር ያዕቆብ ኣይክበሃልን እዩ ይብሎ። ኣብታ ቦታ እሳውን ባረኾ። ብድሕሪዚ ያዕቆብ ንእግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ርኤ እናሃለኹስ ብህይወት ጸኒሐ ክብል ናይታ ቦታ ስም ጵንኤል ኢሉ ሰየምዓ። ያዕቆብ ኣማዕድዩ እንትርኢ ኤሳው ምስ 400 ሰባቱ እንትመጽእ ይርኢ። ስለዚ ድማ ክልቲአን ኣገልገልቲ ምስ ደቀን ናብ ኤሳው ሰደደን። ቀጺሉ ንልያ ምስ ደቃ ኣስዓባ፣ ንራሄል ግን ኣይሰደዳን እኳ ዳስ ንባዕሉ ቀዲምዋ ብርሐ። ያዕቆብ ናብ ኤሳው ቀሪቡ 7 ግዜ ተደፊኡ ኢድ ነስአ። ኤሳው ግና ብቕልጡፍ ኸይዱ ይሓቕፎ፣ ክሳዱ እውን ይስዕሞ። ክልቲኦም ተባኸዩ። ኤሳው ቅንዕ ኢሉ ትርኢ ደቀን ዝሓቆፋ ኣንሽቲ ርዩ እዘን ምሳኻ ዘለዋ እንመን እየን ኢሉ ይሓቶ። ያዕቆብ እውን እግዚአብሔር ንዓይ ንኣገልጋሊኻ ዝሃበኒ ደቀይ እዮም በሎ። ኣብዚ ሰዓት እተን ክልተ ኣገልገልቲ ምስ ደቀን ቀሪበን ኢድ ነስኣ። ቀጺላ ልያ ምስ ደቃ ኢድ ነስአት። ኣብ መወዳእታ እውን ራሄልን ዮሴፍን ኢድ ነስኡ። ኤሳው ናባይ እናተጓሰየ ዝመጸ እዚ ኩሉ ጥሪትኸ እንታይ እዩ በለ። ያዕቆብ እውን ኦ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻስ ሞገስ እንተረኸብኩ ኢለ እየ በሎ። ኤሳው ግና ኦ ሓወይ ኣነ እኹለለኒ ናይ ባዕልኻ ንባዕልኻ ግበሮ በሎ። ያዕቆብ እውን ኦ ጎይታይ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ረኺበ እንተ ደኣ ኮይነስ ውህብተይ ተቐበለኒ። ብሰላም ንዓይ ምቕባልኻ ንባዕሉ ንዓይ ዓብይ ነገር እዩ ይብሎ። ያዕቆብ ኣጥቢቑ ስለ ዝለመኖ ድማ ኤሳው ውህብቱ ተቐበሎ። ኤሳው በል ተለዓል እሞ ጉዕዘና ንቐጽል ኣነ እውን ተጓዓዚ እየ በሎ። ያዕቆብ ግና እቶም ቆልዑ ንምጓዓዝ ዘይጠንከሩ እተን ገልገላት እውን ሓደሽቲ ብምዃነን ኣነ ቀስ እናበልኹ ብናቶም ዓቕሚ ልክዕ እየ ዝመጽእ። ጎይታይ እኳ ዳስ ኣብ ስሄር ንራኸብ ኢና በሎ። ኤሳው እምበኣር ካብ ሰባተይ ክሓድገልኻ በሎ። ያዕቆብ ግና ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ምርካበይ ጥራሕ ይኣኽለኒ እዩ በሎ። ብዚ ምኽንያት ኤሳው ናብ ስሄር ጉዕዝኡ ይገብር። እግዚአብሔር ንያዕቆብ ተገሊጹ ተልዓል እሞ ናብ ቤቴል ኸድ
ካብ ሓውኻ ኤሳው ኣብ ዘምለጥኻ ሰዓት ንዝተገለጸልኻ ኣምላኽ መሰውኢ ስራሕ በሎ። ያዕቆብ እውን ምስኡ ንዝነበሩ ሰባት ኩሎም ከም ዝበለ ምሳኹም ዘለው ጣዖታት ኩሎም ኣወግዱ፣ ነብስኹም አንጽኹም ክዳንኩም እውን ቀይሩ፣ ተላዒልና ናብ ቤቴል ንኸድ፣ ኣብ ግዜ መከራይ ንዝሰምዐና ኣምላኽ መሰውኢ ክንሰርሕ ኢና በለ። ስለዚ ድማ ምስኦም ዝነበሩ ጣዖታት ኩሎም ኣርሐቅዎም። ናብ ቤቴል ኸይዶም እውን ያዕቆብ መሰውኢ ንእግዚአብሔር ሰርሐ። ናይቲ ቦታ ስም እውን ኤል ቤቴል ኢሉ ሰየሞ። ያዕቆብ ካብ ሰሜን ምዕራብ ሜሶፖታምያ ድሕሪ ምምላሱ ደጊሙ እግዚአብሔር ተገለጸሉ፣ ባረኾ እውን ከምዚ እውን በሎ፣ እስካብ ሕዚ ስምኻ ያዕቆብ ነይሩ፣ ድሕሪ ሕዚ ግና ያዕቆብ ተባሂልኻ ኣይክትጽዋዕን፣ መጸውዒ ስምኻ እስራኤል ክኾን እዩ በሎ። እስራኤል ኢሉ እውን ጸውዖ። ብዛሕ ተባዛሕ ናይ ህዝቢ ማዕበል ካባኻ ክወፁ እዮም፣ ካብ ኣብራክኻ ነገስታት ክውለዱ እዮም። ንኣብርሃምን ይስሐቅን ዝሃብኽዎ ምድሪ ንዓኻ ክህበካ እየ፣ ብድሕሪኻ ድማ እዛ ምድሪ ንዘርእኻ ክህቦም እየ በሎ። ድሕሪ ምዝርራቦም እግዚአብሔር ናብ ላዕሊ ዓረገ። ያዕቆብ እግዚአብሔር ንኻልኣይ ግዜ ዘናገረሉ ስፍራ ቤቴል በሎ፣ ሓወልቲ እውን ኣቐመሉ። ብድሕሪዚ ያዕቆብ ምስ ስድርኡ ኤፍራታ ቅድሚ ምብጽሖም ራሄል ሕማም ሕርሲ ሓዛ። ራሄል ክትወልድ ምስ ቀረበት እታ መዋለዲት ኣይዞኺ ወዲ ተገላጊልኺ ኢኺ በለታ። እሳ ግና ሕይወታ ንክትሓልፍ ተቃሪባ ንወዳ ቤን ኦኒ ኢላ ሰየመቶ። ኣቦኡ ግና ብንያም በሎ። ራሄል እውን ሞተት፣ ናብ ኤፍራታ ኣብ ዝወስድ መንገዲ እውን ተቐበረት። ያዕቆብ እውን ኣብ መቃብር ራሄል ሓወልቲ ተኸለ። ያዕቆብ 12 ኣወዳት ደቂ ነበርዎ፣ ካብ ልያ 6 ወሊዱ። እሳቶም እውን ሮቤል፣ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣ ይሳኮርን ዛብሎንን እዮም። ካብ ራሄል ዝወለዶም ዮሴፍን ብንያምን እዮም። ካብ ኣገልጋሊት ራሄል ዝተወለዱ እውን ዳንን ንፍታሌምን እዮም። እቶም ዝተረፉ ጋድን ኣሴርን ድማ ካብ ኣገልጋሊት ልያ ዝወለዶም እዮም። እዚኣቶም እውን 12 ናይ እስራኤል ነገድ ኣቦታት እዮም። ያዕቆብ ኣቦኡ ኣብ ዝተቐመጠሉ ምድሪ ከነዓን ተቐመጠ። ያዕቆብ ንኣቦኡ ይስሐቅ ሸዊድዎ ከም ዝነበረ ደቁ እውን ንሓዋም ዮሴፍ ሸይጦም ሞይቱ ኢሎም ሸወድዎ። ካብ ልቡ እውን ሓዘነ። ኮይኑ ግና ኣብ መወዳእታታት ዕድሚኡ ያዕቆብ ወዱ ዮሴፍ ናይ ግብፂ ንጉስ ኮይኑ ይረኽቦ። ሽምግልንኡ እውን ተሓደሰ። ኣብ ምድሪ ግብፂ ንኩሎም ደቁ ባሪኹ እውን ሞተ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛንታ ናይቲ ንበረከት ኢሉ ነብኡ ይስሐቅ ዘታለለ ናይ ሓው ብኽርነት ዝወሰደን ምስ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ዝገጠመን እስራኤል እዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈትኹሞን ቁም ነገር ከም ዝሓዝኩምሉን ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መምሃሪ ታሪክ እስካብ ንራኸብ ሰላም።